Hi guys, good afternoon. Now is July 15, 2024, Monday. Tingnan nyo ang garden namin guys, oh. Yan. So guys, ang garden namin guys, oh, may solar lights by one take one. Binilhan namin. Yan. Yan. Yan ang garden namin guys, oh. Yan. Ito. Ang mga fertilizers na ginagamit namin guys, nandyan sa link. Yan. Yes, sir. Papa ko dumating. Yan. Nandyan sa link guys ang fertilizers na ginagamit namin. Yan. Yan. Saka punta tayo doon. Nandyan sa link ang ginagamit lahat. Nandyan sa link. Click the link guys, o if you are interested sa ginagamit namin na mga fertilizers. Meron ba kayo nito? Oh, ang ganda, oh. Meron kayo nito. Daughter ko. Oh. Pero nga, ako nakita. Daughter ko. Original teenage siya. Daughter ko yan. Ay. Parang lalaki kung maglakad. Iwan ko yung batang yan. Yan. Oh, yan. Guys. Iso-zoom natin guys. Yan. Oh, zoom na. Yellow siya pero spider plant siya pero tagapat niya nilagyan namin ng pink na flower. Yan. Koi fish pond ko guys, oh. Yan. Oh. Yan. So yan guys. Yan. Nandyan sa link ko ang ginagamit naming fertilizers. So guys, yan. Yan sila lahat. Oh, ang ganda ng yelo. Yan. I think for this time guys, hanggang dito muna lang tayo. At sa lahat ng mga TikTok followers ko, thank you so much and take care always, and also always pray. And God the Father, God the Son, Lord Jesus Christ, and Mama Virgin Mary, I love you very much and thank you so much. That's all. Bye-bye. Good afternoon.